अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डार्क जोन ट्रू क्राइम सीरीज में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज की रियल स्टोरी शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की कहानी लाहौर पाकिस्तान से और उस जुर्म की कहानी जो गैर इंसानी रहा, बल्कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अपने बच्चों की हिफाजत हम कैसे कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? ये कहानी है जावेद इकबाल मुगल की, जो एक पाकिस्तानी रिहायशी था और 1961 में पैदा हुआ था। उसके 8 बहन भाई थे और उसमें से ये एक था, और उसके वालिद स्टील मिल का बिजनेस करते थे। बचपन से ही जावेद की पर्सनैलिटी के अंदर अजीब से रवैये नजर आते थे। वो इज्जत व वक़ार, शौक और ज़्यादा तौर पर तन्हा रहता था और किताबें पढ़ना पसंद करता था। लेकिन इसी के साथ साथ उसके अंदर खौफनाक ख्वाहिशें भी पैदा हुई और फिर वो एक खौफनाक अमल के अंदर तब्दील हो गई या पैदा हो गई। नाज़रीन, 1998 या 1999 के करीब लाहौर के कुछ इलाकों से बच्चे गायब होने लगे, और वो बच्चे गायब होने लगे जो गरीब थे, अपने वालिदैन के तशद्दुद का शिकार थे, या तो अपने घर से भागे हुए थे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारे बच्चे जावेद गायब कर रहा था। जावेद मुगल, जो लाहौर का ही रिहायशी था, और उसने कुछ अरसे बाद पुलिस को और मीडिया को एक खत भेजा। उस खत में जावेद ने इकरार किया कि उसने ही बच्चों को अगवा किया है और 100 से ज़्यादा बच्चों को अगवा किया है, उनका रेप किया है और फिर उनका कत्ल भी कर दिया था। ये सब सुन के पुलिस दंग रह गई थी। नाजरीन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती रही तो जावेद इकबाल भी अपना मुंह खोलता रहा। जावेद इकबाल ने कहा कि वो उसने बच्चों का गला घोटा, उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनके जिस्म को एसिड में मिलाकर फेंक दिया, ताकि किसी को किसी भी चीज़ का सबूत ना हासिल हो सके। उस खत में और भी कुछ था। उसमें उसने लिखा था कि उस घर को तलाश किया जाए जहाँ पर इसने ये सब कुछ कांड किया, और बच्चों के नाम, उनके एड्रेस भी उसके अंदर शामिल थे। और एड्रेस उसने उस घर का दिया, 16B रावी रोड लाहौर, जहाँ पर ये सब कुछ करता था। नाजरीन, 16B रावी रोड लाहौर, पुलिस ने ये एड्रेस तलाश कर लिया था, और जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर दाखिल हुई, पुलिस ने देखा कि बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के कपड़े, शूज़ और बच्चों की वीडियो क्लिप्स मौजूद थी। साथ ही साथ एसिड के बैरल्स भी, एसिड के कैन्स भी मौजूद थे उस घर के अंदर। और जब पुलिस ने वो एसिड बैरल खोले तो उनके अंदर बच्चों के जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे। कुछ गल गए थे और कुछ गल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। पुलिस ने एक और चीज़ देखी कि जावेद इकबाल ने उन बच्चों की लिस्ट बनाई हुई थी। उन हर एक बच्चों के तस्वीरों के साथ साथ उनकी उम्र, उनके नाम लिखे हुए थे और उनके कपड़े मौजूद थे। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जावेद इकबाल ने उस खत में एक और चीज़ कही थी कि मैंने उन बच्चों की बॉडीज़ पूरी तरह नहीं गिलाई ताकि पुलिस को सबूत मिल सके। नाजरीन, 30 दिसंबर 1999 का वक्त था और जावेद गया जंग न्यूज़ के हेडक्वार्टर, उनके ऑफिस में, और उधर जाके उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और जब उसने अपने आप को सरेंडर किया तो उसने कहा कि मैं हूं जावेद इकबाल मुगल और मैंने ही 100 बच्चों का कत्ल किया है। लीगल प्रोसेस शुरू हो चुका था और अब उसने अपना कन्फेशन भी दिया। 32 पेजेस का जर्नल, तस्वीरें और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए। लेकिन बाद में उसने कुछ हिस्से अपने कन्फेशन के वापस लेना चाहे पुलिस वालों से। नाजरीन, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तब तक कंप्लीट कर चुकी थी और ये केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया था। 16 दिसंबर 2000 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जावेद इकबाल ने 100 दफ़ा बच्चों का कत्ल किया है। जज ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जावेद इकबाल को उसी चेन से बांधा जाए जिस चेन से उसने अपने विक्टिम्स को बांधा हुआ था,
اور پھر اس کی باڈی کے 100 ٹکڑے کی جائیں اور اسی ایسڈ کے اندر اس کی باڈی پارٹس ڈالے جائیں جن پر اس نے بچوں کو ڈالا تھا۔ یہ فیصلہ عوامی رائے میں بہت زیادہ شوق اور عجیب سا فیصلہ لینے والا تھا اور نفرت پیدا کرنے والا تھا، لیکن اس فیصلے پہ عمل کرنے سے پہلے جیل کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد احمد دونوں کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر مرا ہوا پایا گیا۔ پولیس کے مطابق اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ دونوں نے اپنی بیڈ شیٹس لی اور اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دی، لیکن جب ان کی اٹاپسی رپورٹ سامنے آئی تو یہ معلوم پڑا کہ دونوں کے جسموں پر زخموں کے بہت گہرے نشان پائے گئے، جسے لوگ کانسپریسی اور ٹارچر کا ثبوت مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ کیس صرف جیل یا کورٹ کی دیواروں تک سمٹ کر نہیں رہا، بلکہ اس نے عوام اور میڈیا کو مجبور کر دیا سوالات اٹھانے پر۔ ناظرین، میڈیا اور عام عوام کا سوال بس یہی تھا کہ آخر اتنے بچے کیسے غائب ہو سکتے ہیں بنا کسی کے نوٹس کیے بغیر۔ کچھ اہم سوالات جو اس کیس پر اٹھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ پولیس نے انویسٹیگیشن اتنی دیر سے کیوں شروع کری، اور فورنسک ریسورسز یا فورنسک رپورٹ کیوں نہیں بنائی گئی، فورنسک رپورٹ اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کیوں اویلیبل نہیں تھی اس کیس کے اندر۔ بچوں کے والدین بہت سا دکھ برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کا فیصلہ آنے میں اتنی دیری کیوں ہو گئی؟ ناظرین، کیس کا اختتام تو یہ تھا کہ جاوید کو سزائے موت دی گئی، لیکن اس کو پریکٹیکلی کبھی بھی سزا نہیں دی گئی کیونکہ اس نے خود خودکشی کر لی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی موت 8 اکتوبر 2001 کو ہوئی اور اس کی باڈی جیل میں ملی لٹکی ہوئی۔ ناظرین، آفیشیل اتھارٹیز کے مطابق تو اس کو ایک سوسائیڈ قرار دیا گیا، لیکن کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہوا یا پھر اس کو مرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن میرے مطابق جس نے بھی مارا، آفیشیلز نے مارا تو اس کے ساتھ ٹھیک کیا، کیونکہ جو اس نے بچوں کے ساتھ کر لیا تھا اس کی سزا یہ بھی بہت کم تھی۔ یہ جرم صرف انسان کی بربادی نہیں بلکہ ہماری سماجی، قانونی اور ہمارے انصاف کے نظام کے اندر کمی کا ثبوت ہے۔ اگر ہم آواز اٹھائیں اور اگر ہم ذمہ داری کا احساس رکھیں تو شاید ان جرائم کی تعداد کم ہو سکے۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی لاہور سے تھی۔ اگر آپ کو اس کا ریفرنس چاہیے تو وہ آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور ٹرو کرائم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔